Lalu barang siapa yang engkau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan penuh keyakinan dengan hatinya, ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. فقال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعلي، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. والربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفزت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه البشارة العظيمة لأهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، البشارة لهم بالجنة، لكن بهذا القيد الذي جاء في الحديث، قال: مستيقنا بها قلبه، ولا يكون هذا الاستيقان من القلب إلا عن علم تام بمعنى هذه الكلمة ومدلولها، وتحقيق لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وإفراده بها. فأهل لا إله إلا الله حقا هم الذين لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهؤلاء أهل لا إله إلا الله لهم البشارة العظيمة بالجنة، لأنهم حققوا هذه الكلمة العظيمة وحققوا ما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau membawakan hadis yang lainnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah duduk-duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Sedang bersama kami ada Abu Bakar dan Umar yang tengah berada di antara beberapa orang. Lalu Rasulullah SAW pergi dari tengah-tengah kami, tetapi beliau agak terlambat kembali kepada kami, dan kami khawatir dan cemas terjadi sesuatu pada beliau, sehingga kami pun berdiri. Dan aku adalah orang yang pertama kali cemas. Lalu aku pergi mencari Rasulullah SAW, hingga aku mendatangi kebun milik seorang Ansor dari Bani An-Najjar. Kemudian aku berkeliling mencari pintu, tetapi aku tidak mendapatkannya. Dan ternyata ada sebuah parit yang masuk ke dalam kebun yang menghubungkannya dengan sumur di luarnya. Maka aku menerobosnya dan masuk menemui Rasulullah SAW. Beliau bersabda, bukankah kamu ini Abu Hurairah? Ya, benar wahai Rasulullah, kata aku, jawabku. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang kemari? Aku menjawab, engkau tadi berada di antara kami, lalu engkau pergi dan terlambat kembali kepada kami, sehingga kami khawatir terjadi sesuatu pada dirimu. Kami pun cemas, dan aku orang yang pertama kali cemas.
Lalu aku mendatangi kebun ini dan menerobosnya seperti terobosan kijang. Dan sementara orang-orang berada di belakangku. Maka beliau bersabda, wahai Abu Hurairah. Dan beliau memberikan kedua sendalnya seraya berucap, pergilah dengan membawa kedua sendalku ini. Lalu barang siapa yang kau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan penuh keyakinan dengan hatinya, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Demikian selanjutnya hadis yang dengan panjangnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan bahwa makna Rabi artinya yaitu sungai kecil atau disebut dengan parit, ya. Dan disebutkan di situ di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk ke dalam kebun tersebut, ya, dengan menyempilkan dirinya, ya, masuk ke dalamnya. Ihtafaztu dengan zai itu artinya, ya, dia berusaha untuk masuk ke dalam melalui parit tersebut dengan memaksakan untuk supaya masuk ke dalamnya. Di mana hadis ini menunjukkan juga kepada pemberian kabar gembira kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu dengan surga. Tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Yaitu ia betul-betul yakin dengan hatinya. Tidak mungkin seseorang sampai kepada derajat yakin kecuali dengan ilmu. Ya, dan dia harus merealisasikan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya, dengan cara hanya beribadah kepada Allah, dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah, di mana ia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak istighatsah, tidak isti'anah, tidak melakukan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nazar dia hanya karena Allah, tawakal dia hanya kepada Allah. Ia sekali-kali tidak pernah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki." Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Di mana, ya, kata beliau, orang-orang yang mentauhidkan Allah diberikan kabar gembira yang agung sekali. Karena mereka telah benar-benar merealisasikan kalimat yang agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan betul-betul melaksanakan apa yang menjadi sebuah konsekuensi yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut.